terutama pada hari atau malam Jumat. Fafil hadis maka ikut tetap ing dalam suwiji hadis anaman satune wong koro akang maca yasi manha ing surat Al-Kahfi gufiro maka den hampura lahu kadwe si man ilal jum'atil ukhra maring Jumat kang wewene. Tuh. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi ya pada malam Jumat, maka dosa dari Jumat ke Jumat itu diampuni oleh Allah. Tapi dosanya dosa kecil, bukan dosa besar. Mabok zina mah anggar kudu taubat. Ya, berobat. Jadi membaca surat Al-Kahfi keistimewaannya Allah akan mengampuni dosa dari Jumat ke Jumat. Wasuti holan den pancaraakeun lahu kadue si man opo nurun cahaya min kidami saking dampal kakine si man ila anani samai saking mega langit. Masya Allah, dipancarkan cahaya ya, dipancarkan cahaya dari mulai telapak kakinya sampai ke mega langit. Cuma kita nggak kelihatan henteu katempo. Jadi orang yang membaca surat Al-Kahfi maka akan dipancarkan cahaya daripada telapak kakinya sampai mega langit. Masya Allah. Nyorot. Cuma kita mah nggak ngelihat. Wa fi riwayatin lan ing dalam suwiji riwayat aldoa menerangi lahu kadue si man min nuri saking cahaya mak barang bainahu ing dalam antarane mak wa mak lan barang bainal baitil atiq saing dalam antarane baitullah. Nah dalam satu riwayat majenah barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi maka akan memancar cahaya dari itu telapak kakinya orang sampai ke Hajar Aswad Baitullah. Moncorong. Itu keistimewaan membaca surat Al-Kahfi. Wa warada lan teka hadis anaman satune wong hafizo kang hafal yasiman asyara ayatin ing 10 ayat min awalil kahfi saking awal surat Al-Kahfi. Hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Nanti buka aja. Awalnya kan Alhamdulillahilladzi anzala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sampai 10 ayat. Nah barang siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi summa kharajad dajjal, kemudian keluar dajjal, maka den raksa, maka dipelihara itu orang min fitnatihi saking fitnah dajjal, maka akan dijaga dipelihara oleh Allah daripada fitnah dajjal. Masya Allah, kan dajjal itu kan siapa yang butuh duit daun jadi duit. Siapa yang butuh emas, batu dipegang jadi emas. Musim panas, pengen hujan, turun hujan. Itu tipu daya dajjal ya. Makanya supaya selamat daripada fitnah dajjal, diantaranya orang yang hafal 10 ayat daripada awal surat Al-Kahfi.
Wa qala lan wis ngucap Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam fi suratil Baqarah dalam surat Al-Baqarah. Panjang surat Al-Baqarah. Iqra'u kudu maca sira kabeh surat Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah. Fa inna akhadzaha maka satuhune ngalap surat Al-Baqarah iku barokatun berkah. Tuh. Barang siapa yang membaca daripada surat Al-Baqarah, maka dia itu mengambil daripada keberkahan. Berarti kalau pengen berkah diantaranya membaca surat Al-Baqarah. Watarku halan utawi ninggalaken maca surat Al-Baqarah iku khusratun karugian. Urang matara maca rugi. Tara maca ruginya. Jadi lamun hayang berkah diantaranya maca surat Al-Baqarah. Lamun ninggalkeun maca surat Al-Baqarah berarti khusratun karugian. Wala yastati'ulan aja kawasaha ing maca surat Al-Baqarah albatlatu utawi wong kang lacut. Jadi orang yang suka berdosa mah jarang kuat, ya, jarang kuat untuk membaca surat Al-Baqarah kecuali yang memang diberi kemampuan, diberi hidayah oleh Allah untuk membacanya. Wa warodalan datang hadis annal baita satuhune umah. Nah rumah nih rumah kita, mau rumah ke, mau kontrakan ke, mau bangunan ke, aladzi kang taqra'u den bacaaken fihi ing dalem bet suratul Baqarah surat Al-Baqarah. La tuqaribuhu maka ora marak akan hu ing bet sopo syaitonu setan salasan telu poe. Jadi barang siapa yang membacakan surat Al-Baqarah di rumah, kita baca surat Al-Baqarah di rumah atau di kontrakan atau di toko, maka setan itu tidak berani mendekat selama 3 hari. Waduh, panas. Mantak diantara obat supaya setan kabur etata. Lamun urang apal, kalau kita hafal kepada doa mau tidur cuma 2 huruf. Bismika Allahumma. Aya setan ya, aya setan. Bacakeun bismika Allahumma 2 kata. Jajal we jajal. Sok jajal. Sanu jadi setan aya. Jajal. Bismika Allahumma. Dengan izin Allah. Jadi barang siapa yang rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah la tuqarribuhu, maka setan itu tidak berani mendekat salasan 3 hari. Nah setelah surat Al-Baqarah kemudian surat apa lagi nih? Wa min dzalika lan iku setengah saking Al-Qur'an qiraatu surat Yasin, maca surat Yasin al-mubarakati kang den berkahakeun. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, ya, yang hafal daripada surat Al-Kahfi ayat pertama sampai ayat 10, maka akan dijaga daripada fitnah Dajjal. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, maka dia itu akan mendapat keberkahan. Dan barang siapa yang rumahnya kontrakannya dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan tidak berani mendekat selama 3 hari. Nah sekarang mah surat Yasin. Wa min zalika lan iku setengah saking Quran qiraatu surat Yasin, maca surat Yasin al-mubarakati kang den berkahakeun. Qala wis ngucap Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam,
Yasin utawi surat Yasin qalbul Quran utawi maca Al-Quran. Qalbul Quran utawi ati Al-Quran. Jadi hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. La yaqra'u ora maca ha ing surat Yasin sapa rajulun wong lanang yuridu kang ngersakaken ing si iman sapa Allah Gusti Allah wadarul akhirah la negeri akhirat. Nah, ketika seseorang membaca surat Yasin karena mengharap ridha Allah, karena yakin akan negeri akhirat untuk bekal, illa ghufira lahu, kecuali orang yang membaca surat Yasin itu akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas karena Allah dan untuk bekal negeri akhirat. Wa warodalan teka hadis anaman satune uwong koro akang maca yasiman ha ing surat Yasin kana maka ono yasiman kaman kaya orang koro akang maca yasiman Al-Qur'ana ing Qur'an asyara marotin 10 balenan. Oh nya. Barang siapa yang membaca surat Yasin 1 kali hatam dari mulai Yasin sampai wa ilaihi turja'un, itu sama saja seperti dia itu membaca Al-Quran 10 balik pahalanya. Kan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas kulhu 3 kali sama seperti hatam 1 Al-Quran. Makanya kalau tahlil itu bacaannya yaitu kulhu 3 kali. Ya, itu sudah diatur ya oleh baginda Rasul, diatur oleh para ulama tahlil teh. Jadi barang siapa yang membaca surat Yasin 1 kali seperti orang membaca Al-Quran 10 balikan. Wa min zalika lan iku setengah saking Al-Quran qiraatu tabarok, maca surat tabarok al-mulk. Nah, tabarok ya, surat al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kula lailatin, tiap malam ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, surat Tabarok tiap malam, qala ngucap Kangjeng Nabi, hiya utawi Al-Mulk iku an-nafi'atu manfaat, al-manjiyatu nyalametakeun min azabil qabri saking siksa kubur. Tuh, barang siapa yang mendawamkan, membiasakan membaca surat Al-Mulk Tabarok, maka akan diselamatkan daripada siksa kubur. Insyaallah. Mumpung hidup ya, amalkan supaya selamat ya daripada siksa kubur, yaitu amalannya Al-Mulk. Wa warodalan datang hadis annaha satune Al-Mulk, satune tabarok fi qalbi mukminin ing dalam atine wong mukmin. Wa innaha lan satune tabarok syafaat nyafaati fi rajulin ing dalam wong lanang. Faghfira maka den hampura lahu kadue si man. Jadi orang yang senantiasa membaca surat Al-Mulk faghfira lahu maka akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah berapa surat tuh? Al-Kahfi, Al-Baqarah,
Yasin, kemudian Al-Mulk. Wa kana lan ono Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam layanamu aja turu ora turu Kangjeng Nabi kulo lailatin tiap bengi hatta yaqra'u sehingga maca Kangjeng Nabi alif lam mim sajdah, maca alif lam mim sajdah. Surat apa alif lam mim sajdah? Cari aja ya. Alif lam mim sajdah. Kanjeng Nabi tidak tidur dulu sebelum membaca surat alif lam mim sajdah. Wa tabarok al-mulk, dan tabarok surat al-mulk. Tuh wiridan Kanjeng Nabi ini sebelum tidur. Wa man lan sapa wa min zalika lan iku setengah saking Quran qiraatu suratid duhon, maca surat ad-duhon. Tuh berarti ada keistimewaan. Cari di Quran surat ad-duhon. Qala wis ngucap Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man sapa wong qara'a kang maca yasiman surat ad-duhon ing surat ad-duhon fi lailatin ing dalam waktu bengi, membaca surat ad-duhon waktu malam. Asbaha maka jadi yasiman magpuron den hampura lahu kadue siman. Ya, barang siapa yang membaca surat ad-duhon maka akan mendapat ampunan Allah. Wa qala lan wis ngucap Kangjeng Nabi fi suratil waqiah ing dalam surat waqiah, man sapa wong qara'a kang maca yasiman ha ing surat waqiah kula lailatin tiap bengi. Membaca surat al-waqiah. Idza waqa'atil waqiah laisa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Barang siapa yang membaca surat waqiah tiap malam, lam tusibhu maka orang nimpa hu ing si manfaqatun kafakiran. Insyaallah. Ini jampe supaya jangan kena fakir. Jampe supaya dijauhkan daripada kefakiran, yaitu wiridnya tiap malam membaca surat al-waqiah. Jadi yang mengundang rizki, yang bikin rizki lancar diantaranya membaca surat waqiah, kemudian surat Toha. Ya, surat Toha perbanyak. Wa qala lan wis ngucap Kanjeng Nabi fi suratin idza zulzilat ing dalam surat idza zulzilat, surat az-zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Innaha satune surat az-zalzalah iku ta'dilu ngabandingi nisfal Quran sawareh Al-Quran. Jadi ketika orang membaca surat Az-Zalzalah itu membandingi pahalanya yaitu setengah daripada Al-Quran. Az-Zalzalah ya. Wa fi surati Alhaqumut Takatsur lan iku tetap ing dalam surat At-Takatsur. Alhaqumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Annaman satune wong qara'a kang maca yasiman ha ing surat At-Takatsur. Kana maka ono yasiman iku kaman kaya wong qara'a kang maca yasiman alfa ayatin 1000 ayat. Tuh. Barang siapa yang membaca surat At-Takatsur satu kali,
itu sama saja seperti pahalanya membaca Al-Quran 1000 ayat. 1000 ayat itu pahala. Wa fi qul huwallahu ahad, lan ing dalam qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, annaha satune qul huwallahu ahad iku ta'dilu ngabandingi sulusal Quran, sepertiga Quran. Tuh, barang siapa yang membaca Al-Quran satu kali, membaca kulhu satu kali surat Al-Ikhlas, itu sama saja daripada membaca Al-Quran sulusal Quran, sepertiga Al-Quran. Makanya wiridan Al-Quran itu diantaranya ketika kita masuk rumah, kalau ada orang assalamualaikum, misalkan istri kita di dalam, anak kita assalamualaikum. Kalau enggak ada siapa-siapa, kita salamnya kepada Kangjeng Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian baca kulhu satu kali. Nah, itu diantara wirid supaya rizki lancar. Jadi masuk rumah, kalau ada orang assalamualaikum, terus baca kulhu wallahu ahad satu kali. Kalau tidak ada orang, kalau kosong, salamnya kepada Kangjeng Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kulhu baca satu kali. Wa annaman lan satune wong qara'a kang maca yasiman ha ing surat Al-Ikhlas kulhu asyara marotin 10 balik, bana maka ngabangun akan lahu kadue siman, bana maka ngabangun akan Gusti Allah lahu kadue siman qasrun gedung fil janati ing dalam surga. Jadi orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali maka akan dibangunkan gedung, satu gedung di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kan sekarang banyak orang yang bikin perumahan, yang bikin kontrakan. Kita mah nggak ada duit nih buat bikin perumahan. Udah bikin gedung aja di surga. Mana? Kulhu. Ya. Jadi kulhu 10 kali dibaca, maka akan diberi oleh Allah satu gedung, yaitu di surga. Wa warodalan teka hadis al-izu ngagegerehkeun ala qiraatiha ing atase maca surat Al-Ikhlas ba'da kuli salatin ing dalam sawise saban-saban salat 5 waktu asyara maratin 10 balikan. Tuh, ada keterangan untuk senantiasa membaca surat Al-Ikhlas tiap ba'da salat itu adalah 10 kali. Wa inda sobahi, dan ketika waktu subuh, wa indal masa, dan ketika sore, berarti habis subuh, kemudian habis asar, wa indan naum, dan ketika akan tidur. Jadi kulhu. Wa warodas lan teka Al-Quran qiraatiha macane Al-Ikhlas ma'al ma'uzatain, sumber tane ma'uzatain, palak binas. Nah, ada lagi keterangan katanya. Jadi membaca surat Al-Ikhlas yaitu kulhu dibarengi dengan palak binas. Salah sama rotin, telu balikan. Jadi kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, anas 3 kali. Wa fi zalikalan iku wa fi zalikalan ing dalem mongkono mazkur hafizo ngajaga minal afati saking panca bahaya. Tuh, dari orang yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas tiap sholat 10 kali, kemudian dilanjut dengan membaca ma'uzatain, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin
birabbin nas, maka akan dijaga, dipelihara daripada panca bahaya. Wa kifayatu lan kacukupan li jami'il muhimmati kadue sakabeh piro-piro keperluan. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan wis ngucap Kangjeng Nabi fil Fatihati ing dalam surat Al-Fatihah, innaha satuhune surat Al-Fatihah iku a'zamu luwih gede suratun surat fil Quran ing dalam Al-Quran. Ya. Maka jangan ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Itu penting tuh waqiah tuh. Misalkan kita punya cita-cita nih, insyaallah. Mudah-mudahan kabeli mobil ya. Ya Rabbi haqiqha bisiril Fatihah. Begitu tuh. Paham tuh Pak? Maksudnya paham gak? Urang hayang ngabangun imah, ya Allah. Mudah-mudahan kabangun imah, kebangun rumah 2 tingkat. Langsung kontan sama Fatihah. Ya Rabbi haqiqha bisiril Fatihah. Ya Allah nyatakan keinginan saya dengan rahasia surat Fatihah. Makanya kita sering mendengarkan ucapan Ustadz atau ucapan MC. Sebelum acara kita mulai, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Itu sama saja. Ya. Jadi ulangi. Ketika kita pengen sesuatu, misalkan punya cita-cita, ya Allah, saya pengen kebangun rumah nih 2 tingkat, mudah-mudahan ya Allah kebangun rumah nih, kayak gini. Ya Rabbi haqiqha, ya Rabbi ya Allah haqiqha, nyatakan cita-cita saya, bisiril Fatihah, baca Fatihah. Ya, itu diantara rahasia Fatihah. Kenapa? Muslim seluruh dunia baca Fatihah. Anu apal. Nyanu teu apal mah teu bisa. Ya. Ya setiap sholat baca Fatihah. Jadi Fatihah itu a'zamu, paling gede suratan surat fil Quran, di dalam Al-Quran. Inna satune surat Al-Fatihah sab'ul masani, 7 ayat Al-Masani kang den bolak-balik Quran Al-Azim. Wa inna halan satune surat Fatihah iku unzilat den turun akan hiya utawi surat Fatihah wa ayatul kursi lan ayat kursi. Jadi surat Fatihah itu adalah a'zamu suratin fil Quran. Jadi paling gede surat dalam Al-Quran. As-sab'u yaitu 7 ayat yang suka dibulak-balik dalam Al-Quran. Wa inna halan satune surat Al-Fatihah anzala turun hiya utawi surat Al-Fatihah wa ayatul kursi lan surat lan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum sampai beres. Wa khatimu lan penutup suratil Baqarah, surat Al-Baqarah. Mana penutup surat Al-Baqarah? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai selanjutnya. Jadi Fatihah, ayat kursi, kemudian ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Iku min kanzin, saking gudang-gudang tahtal arsy, di bawah arasy.
Tuh. Wa anal Fatihah lan satune surat Fatihah. Waduh, kalilaan ya. Teu kudu naon ya. Wa anal Fatihah lan satune surat Fatihah lama quri'at kalau seandainya dibaca lahu kadue emma wa innaha lan satune surat Fatihah ruqiyatin itu jadi jampe hakin kang hak. Jadi surat Waqiah itu bisa jadi obat, bisa jadi jampe. Wa waroda lan teka hadis pi ayatil kursi ing dalam ayat kursi. Innaha satune ayat kursi iku sayyidatun raja Al-Quran, nyatanya ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat kursi itu adalah rajanya daripada ayat-ayat Al-Quran. Wa annaman lan satune wong koro akang maca yasiman ha ing ayat kursi ba'da kulli sholatin ing dalam saban-saban tiap salat maktubatin salat 5 waktu lam yakun maka ora nono bainahu ing dalam antarane si iman wa baina dukhulil jannati lan ing dalam antarane surga illa ayamuta kecuali lamun maut ya si iman. Jadi ketika orang itu membiasakan daripada membaca ayat kursi ya tiap ba'da salat maka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anaman lan satune wong qara'aha kang maca yasiman ha ing ayat kursi ing dan naum ketika akan tidur lam yuqarrib maka ora marakaken hu ing siman syaitanu setan hatta yusbiha sampai waktu subuh. Jadi diantara jampe supaya dijauhkan daripada setan ketika tidur yaitu membaca ayat kursi maka akan dipelihara oleh Allah sampai waktu subuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu